नमस्कार दर्शक बंधु केमती अच्छे आपण मैंने आशा करुँची समस्ते भलरे थे समस्ते निज उपरे काम करुवे निजर इमोशंस को बुझुवे एवं ताको फील करुवे आउ हिल करुवे। तो दर्शक बंधु आज आम कथा एंगर विषय रे राग विषय रे राग इमोशन विषय जे स्पिरिचुअल लोकों को राग कहीं आसे से विषय रे कथा हबा। जदि आपण स्पिरिचुअल मेडिटेशन करुछंती इनर वर्क करुछंती तो आपण को अनुभव होतबा कि एबे भी आपण को राग आउ इरिटेशन कहीं आसुची केतेबेले एते फ्रस्ट्रेशन भी आसी जाउची केतेबेले एते इंटेंस रिएक्शन कहीं आसुची कि परे आपण निजे ही चिंता करुछंती कि मु एमती केमती हे पारे केमती करि देली सब मु तो स्पिरिचुअल मु मेडिटेशन भी करुची मु निज ऊपर काम करुची माने इनर वर्क करुची तो मोर कहीं राग मत पुणी कहीं आसुची आपण मन गोटे प्रश्न सब बेले आसुथिबो आपण रागुथिबे आपण स्पिरिचुअल भी थिबे पुणी आउ गोटे कथा भी आपण भाब केतेबेले कि मु एते काम करनेली निज ऊपर तथापि भी मु चेंज कहीं होउनी मु मेडिटेशन कली हीलिंग भी कली हीलिंग प्रोसेस भी करुची तथापि भी कहीं चेंज होनी केबे केबे गिल्ट भी आसे कि बोधे मु एते स्पिरिचुअल नुह जे मु निज विषय रे जहाँ जी बुझी जहाँ भाभी से स्पिरिचुअल नुह कहीं मत राग कहीं आसी जाऊँगी आउ धीरे धीरे आप निज यात्रार जर्नी उपरे डाउट भी करने को लगी पड़ ये जो स्पिरिचुअल यात्रा आपणकर चली आरंभ होपण से उपरे डाउट भी करने को लगी पड़ जे कौन ए सब हो तो स्पिरिचुअल मु सब करुँच फेर मत राग कहीं जोर आसी जाऊँगी तो से सबू एत सब प्रश्नर उत्तर मुझे आपन को नहीं आसी पाखक आज आप बुझीपारे जे कहीं एमती हुए बोली जदि आपन को ये प्रश्न मन में आसुव जदि आपन को फील होतुव जदि आप निज ऊपर इनर वर्क करुवे निजे बहुत ज्ञान रे आसुथिबे स्पिरिचुअल होउथिबे आउ मेडिटेशन भी करुथिबे तथापि भी आपन को राग आसी जाउथिबो आप हठात रागी जाउथिबे एंगर इमोशन को फील करबा को लागुथिबे तो तापर जो प्रश्न सब आसे तार उत्तर मुझे आनी तो सबुठ प्रथमे गोटे बहुत इम्पोर्टाट जिनस आमको बुझा हम कि आमको जो आध्यात्मिकता देखा जाइछि सी इनकम्प्लीट अटे आमको देखा जाइछि कि स्पिरिचुअल लोक काम होता शांति होता शांतशिष्ट होता राग आसेना से सब बेले कंपोज्ड रुहति शांत रुहति आबे आम निजको देखु तो आमको लगे कि मु तो एमती नुहे आठू ही आपणकर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है सत कौन प्रकृत सत या कि स्पिरिचुअल हेबार अर्थ इमोशनलेस हेबा नुहे स्पिरिचुअल हेबार माने या नुहे कि आपण केबे रिएक्ट करेंगे प्रकृत रे जेते आपण सचेतन हुअंती अवेयर हुअंती सेते आपण इमोशंस को भावना गुड़िक को सेते क्लीयरली देखिपार सेते क्लीयरली बुझीपार ताको फील करिपार प्रथमर भी राग आसुथिला किंतु आपण सेतेबेले नोटिस करूनथिले आउ एबे नोटिस करूछंती राग प्रॉब्लम नुह राग केबे भी प्रॉब्लम नथिला थिला ही नाही राग गोटे इमोशन आ सब भावना सब इमोशन परिका ये भी गोटे नेचुरल ही ये भी हमर नेचुरल भावना मनुष्यर गोटे नेचुरल भावना ये राग आसीबा आपणक सिस्टम कन्स्टेंटली सिग्नल दे थाए हैप्पीनेस फियर सैडनेस आउ राग भी तो सेमती ये भी गोटे सिग्नल ही होता है आम बॉडीर आम इमोशन द्वारा आउ ये भी गोटे इमोशन जहाँ नेचुरल किंतु आमे कौन कले ना आमे इमोशन को जज करिले ये जे ए इमोशन भल से इमोशन खराब ए इमोशन भल नुहे आम एमती विभिन्न प्रकार आम निजर इमोशंस को जज करने को लगे आ राग को आम खराब बनईदे जे राग हूँ खराब से जब आमको राग आसे आम एक्सेप्ट करना जमा आम जमा ग्रहण करना राग जो आसे आमको आम तुरंत ताको हटेबा चाहूँ ना दबे देवा चाहूँ आम समाज आगे प्रकाश करने को चाहूना सामना लोक आगे प्रकाश करने को चाहूना आम ह्यूमन कम्युनिटी आगे प्रकाश करने को चाहूना जो कहीं चाहूना कारण आम जज कले जे आमर यही राग इमोशन हूँ खराब ये खराब जिनस से कि आम केवल दबे देवा चेष्टा करूँ ना हटे देवा चेष्टा करूँ आपण ध्यान दे देखिए
ଯେବେ ରାଗ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଆପଣ କ'ଣ କର? ଆପଣ ଚିଲେଇ ଥାନ୍ତି, ନହେଲେ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯାହା ମନରେ ଆସେ ସେସବୁ କହିଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ବହୁତ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ପୁରା ଏକଦମ ଚୁପ୍। ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଫିଲ୍ କରୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କିଛି ବି କହନ୍ତିନି, ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ରାଗ ଆସେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ତାକୁ ଦବେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଦବେଇ ଦବେଇ ସପ୍ରେସ୍ କରି କରି ସେ ରାଗ ସବୁକୁ ସମୟ ଆସେ କି ସେମାନେ ପୁରା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ଼ କରନ୍ତି, ପୁରା ବଡ଼ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପରିକା ଫାଟନ୍ତି, ଫାଟିଲା ପରି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଆମେ ରିଆକ୍ଟ କରିଥାଉ ଯେବେ ଆମକୁ ରାଗ ଆସିଥାଏ। କେବଳ ଦବେଇ ଦେଇଥାଉ, ନହେଲେ ଦବିକି ରହିଥିବା ଜିନିଷ ସମୟକ୍ରମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ଼ ହେଇକି ବାହାରେ। ତ ଉଭୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରକୃତରେ ଆୱେୟାରନେସ୍ର ମିସିଂ ଅଛି, ସଚେତନତାର ମିସିଂ ଅଛି। ଆପଣ କନସିୟସଲି ଚୟନ ବା ଚୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବେ ସେସବୁ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କନସିୟସଲି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଚାଲୁଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରିପିଟ୍ ହେଉଥିବ। ଆପଣ କେବେ କେବେ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ କେବେ କେବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥାରେ ଏତେ ରାଗ ଆସିଯାଏ ଯେତେ ଆସିବା ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଆଉ କେବେ କେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାରେ ବି ଆପଣ ବିଲକୁଲ ରିଆକ୍ଟ ହିଁ କରନ୍ତିନି, ଜମା ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତିନି। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ରାଣ୍ଡମ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଆକ୍ସନ୍ ନା କରେଣ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟର ହେଇନଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ର ପାଇଁ ହିଁ ରାଗ ହେଇନଥାଏ, କରେଣ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟର ହେଇନଥାଏ। କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ କେବଳ ରିଆକ୍ଟ କରୁନଥାଏ, ସେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଉଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଉଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁ ରାଗର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ରାଗର ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା ନା ମିସମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥାଏ, ଯେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ରାଗିବା କଥା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିଥାଉ, ବେଶୀ ରିଆକ୍ଟ ହିଁ କରୁନା। ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଜଷ୍ଟ ଛୋଟ କଥାଟେ କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାରେ ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭାବରେ ରାଗିଥାଉ। ତ ମିସମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥାଏ, କାରଣ ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ସେତେବେଳେ ରିଆକ୍ଟ କରେ ନା, ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ବି ହେଉଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ତୀବ୍ରତା ଆସିବା କଥା ରାଗରେ ସେଠି ଜମା ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତାରେ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ପରେ ବି ଭାବୁଥିବେ କି ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ ଏମିତି ଅଧିକ କାହିଁକି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି, କାହିଁକି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କେବଳ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ହିଁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଅଟୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ରାଗ ଆସେ ତ ଏଠି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର ମାନେ କ'ଣ? ଏଇ ରାଗ ସମୟରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର ମାନେ କ'ଣ? ଶେଷ କରିଦେବା ସବୁ, ରାଗକୁ ଶେଷ କରିଦେବା, ଦବେଇଦେବା? ନା। ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର ମାନେ ଯେବେ ରାଗ ଆସେ ଆପଣ ସେଥିରେ ହଜି ନ ଯାଅ, ସେଇ ଆଙ୍ଗର ଆପଣଙ୍କୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ ନ କରୁ, ମାନେ ସେ ରାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଖାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ ନ କରୁ ସେ। ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାର, ଯେମିତି ବୁଝିପାର, ନିଜର ଇମୋସନ୍କୁ, ସେ ରାଗକୁ ଦେଖିପାର, ବୁଝିପାର, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ ନ କରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନକନସିୟସଲି ରିଆକ୍ଟ କରିଥାଉ ଆମ ରାଗକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଯାଉ, ବୁଝିଯାଉ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅବଜର୍ଭର ହେଇଯାଉ ଯେ କ'ଣ ଇମୋସନ୍ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋତେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, ବୁଝିପାରୁ କନସିୟସଲି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି କହୁ। ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିରେ ଆମ ରାଗ ଇମୋସନ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ସାମ୍ନା କରିଥାଉ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଥାଉ। ରାଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ଆମର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇମୋସନ୍ରୁ ରାଗ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଇମୋସନ୍ ଆମର। ଆଉ ଆପଣ ସେ ରାଗ ଇମୋସନ୍ର ଗୁଲାମ ନୁହଁ, ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ଅଟ ସେ ଇମୋସନ୍ର। ସେ ଇମୋସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଜଣେ ଅବଜର୍ଭର ବି। ଆଉ ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଡିଫରେନ୍ସ, ଯେ ଗ୍ରୋଥର ମାନେ କ'ଣ। ଗ୍ରୋଥ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିରେ ଗ୍ରୋଥ ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦବେଇ ନଥାଅ, ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିନଥାଅ, ଆଭଏଡ଼୍ କରିନଥାଅ, ବରଂ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିଥାଅ, ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିଥାଅ, ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ ତାକୁ ହିଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତା ସହିତ ନିଜେ ଅବଜର୍ଭ କର ଯେ ଇଏ ମୋତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କେଉଁ ଇମୋସନ୍। ତ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ଆପଣ ଇମୋସନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି, ଇମୋସନ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ତ ଏଠି ଆମେ ଆଙ୍ଗର ଇମୋସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଜି କଥା ହେଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଆଙ୍ଗର ଇମୋସନ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ କହୁଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ରିଅଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ରାଗ ଆସିବ ନା, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ରିଆକ୍ଟ କରିବେନି,
सप्रेस भी करेनि दबेबे भी नहीं बस ऑब्जर्व करेंगे कि शरीर में कौन होउछि आपणकर निश्वास प्रश्वास केमती बदलुछि चिंताधारा केमिति आपणकर आसुछि माने को परि थॉट्स आसुछि आपणको रियलाइज हबो कि राग गोटे फिक्स जिंस नुहे से मूव करि थाए पुणी पूरा ऊपर को जाए पुणी धीरे धीरे से सेटल हो जाए तो राग फिक्स जिनस नुहे आपड़ जो ऑब्जर्व करेंगे ये सब देखिए आप बुझीपारे आ समय आप निजर थॉट्स को निजर बॉडी लैंग्वेज को निजर बॉडी रे आसुथा सब रिएक्शन को निश्वास प्रश्वास को सब ऑब्जर्व करेंगे जब आप बुझीपारे आउ देखिए जे ये गोटे मूव करें इमोशन ये जो राग इमोशन मूव करें ये फिक्स जिनस नुहे आम हुए तो ये राग इमोशन जब हमको आसे आम प्रायतः ताको फिक्स करने उद्देश्य रे आम ताको एक्टिंग भी करें माने राग मन न थाए राग किसी समय पाई आसी थाए पूरा ऊपर को जाए हाईली पुणी पूरे धीरे धीरे सेटल हो जाए किंतु आम ताको बजाय रखू कौन कहते जे आम ताको मेंटेन करके रखू जे आम जदि कहा पर रागी गले ना आम से मेंटेन करके रखू कमी तो जाइए नेचुराली किंतु आम बुझी जाइए जे नहीं हो ठीक है मोर हठात राग उद्देश्य तो नाला कि रागिगली तापर जो कमीगला से आमको अन्य सब जिनस भी फिल हुए जो राग पूरा ऊपर को जाए पुणी से कमी जाए धीरे धीरे से अन्य प्रकार फिलिंग्स भी आसे आमको अनुभव हुए अन्य प्रकार इमोशन आम भितर क्षमा भावना भी आसे आम भितर प्रेम भावना भी आसे से सामना लोक कि जहाँ ऊपर रागिगले कि जो परिस्थिति उपर रागिगले कि आम निज उपर रागिगले तो से जिते से धीरे धीरे सेटल होगा लगे ना मूव करे से गोटे पॉइंट रू से आमको अन्य प्रकार भी फिल हुए जे आमको पुणी हठात लव प्रेम फिलिंग्स आसे इमोशन आसे नहले आमको जत्न आसे आमको सब भल भल जिनस मन पड़े रियलिटी जोटा कि प्रकृत में घटी आम सहित आम कई भल कम करते साहाय्य करते कहीं आमर साथ देते से सब मन पड़े आमर अन्य प्रति क्षमा आसे भी फॉरगिवनेस भी आसी जाए तापर जमी कहते गोटे झड़ पर पूरा शांत परिवेश हो जाए बहुत किसी क्लीयर हो जाए से भाया टाइप होता है किंतु आम से जिनस को सेते अनुभव करूँ जिते राग जाए आम ये सब गुड जिनस को आम से अनुभव करूँ जिते आम ताको एक्सेप्ट करूँ नेचुराली फ्लो रे आम से जामें ऑब्जर्व करूँ ग्रहण करें कौन फिल होची से आम बुझीपारू जे केवल राग नुहे मत बहुत किसी फिल हो मत बहुत किसी गिफ्ट सब मो भितर आसूँ मुझे जापारे मो भितर भी क्षमा कर शक्ति अच्छी मो भितर भी बहुत किसी पॉजिटिविटी अच्छी आम ये सब को अनुभव करूँ किंतु आम प्रायतः से सब न करिकी आम ताको मेंटेन करने को चेष्टा करूँ आउ ये जो मेंटेन करने को चेष्टा करूँ जे मु तो रागी छी मत तो राग लगिला तापर आम एक्टिंग करूँ प्रकृत में रागिबार से मेंटेन रखू आम ताको तो ये गोटे कोपिंग मेकानिज्म नहले गोटे मैनिपुलेशन सामना लोक को मैनिपुलेट करिवार गोटे भल तरीका जे आम राग को मेंटेन करूँ आउ नहले आम निजर मिस्टेक को राग आमको आसी अर्थ ता अर्थ नहीं आम संपूर्ण ठीक सामना लोकर भी भूल थी कि आपंकर भी भूल थी परिस्थितिर भूल थी कि आपंकर निजर भी भूल थी से कि आपको राग आसला तो आम से निजर से जो अकाउंटेबिलिटी नबा निजर उत्तरदायित्व नबा जो निज भूल छोटिया भूलटे भी होता भूल भूल ही होता है तो जदि सामना लोक बहुत भूल कर अल्प कर अल्प भूल को भूल मिस्टेक अकाउंटेबिलिटी नबा को आप चाहती ना डरती कि इग्नोर करती आपंकर इगो हर्ट हो जाए तो से उत्तरदायित्व नवा को डरी था निज भूल आउ जो कि आप मेंटेन करती से राग को एमती हुए आप जदि निजको बुझी कि सामना लोक को बुझी मत निश्चित भाव में ए विषय जनइबे कमेंट रे कि हाँ एमती ही करें आम राग सहित ताकू सी रही था अल्प समय पर सी मुव हुए प्रकृत में किंतु आम मेंटेन कर बहुत दिन पर्यंत भी ओके आपण को ये सेतबेले रियलाइज हुए जेतेबेले आपण ताकू अलाउ कर कन्सियसली लोक मैंने रागरे एथिपाई कि स्टक हो जाती राग इमोशन रे एथिपाई स्टक हो जाती कारण से निजर इमोशन को फील करती नहीं से ताकू मैनेज
କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତିଥର ଆଭଏଡ଼୍ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ ନା ସେତେ ହିଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଆସିକି ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଡ୍ ହୁଏ, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପରି ଫାଟିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ କୁହନ୍ତି କି ଏତେ ବଡ଼ ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ଆସିଗଲା। କେବେ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ରିଆକ୍ଟ କରିଦିଅ, ଯେମିତିକି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କଲେ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲେ, କେହି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମଝିରେ କାଟିଦେଲେ, ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କଲେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ଟ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ଆସିଗଲା। ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ରିଆକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ। ହେଲେ କିଛି କନସିୟସଲି ଡିସାଇଡ୍ ଆପଣ କରିନଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ଏବେ ଏମିତି ହିଁ ରିଆକ୍ଟ କରିବି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନରେ, ହେଲେ ଆପଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯାହା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଥାଏ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ କନସିୟସଲି ହେଇନଥାଏ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୱେୟାରନେସ୍ ଆସିନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଆସିନାହିଁ, ଆତ୍ମସଚେତନତା ଆସିନାହିଁ, ନିଜ ଉପରେ, ନିଜ ଇମୋସନ୍ ଉପରେ ସଚେତନତା ଆସିନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରିପିଟ୍ ହେଇ ଚାଲେ ଆମ ଜୀବନରେ। ଏବେ ରିଅଲ୍ ସିଫ୍ଟ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଏ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇକି, ଏ ଇମୋସନ୍କୁ ନେଇକି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ରାଗ ଇମୋସନ୍କୁ ନେଇ ଯାହା ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆମ ସହିତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମ ଲାଇଫରେ ରିଅଲ୍ ସିଫ୍ଟ କ'ଣ, ରିଅଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ଆମେ ଆଣିପାରିବା, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଯେବେ ଆମକୁ ରାଗ ଆସିବ, ନିଜକୁ ଏ କଥା ଜମା ବି କୁହନା ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ କରିବାର ନଥିଲା କି କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା, ବରଂ ଏମିତି କୁହ କି ମୁଁ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ହଁ ମୁଁ ରାଗ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ହଁ ମୁଁ ଏ ଇମୋସନ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରେଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଶେଷ ହୁଏ, ମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ ଶେଷ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିରୋଧ ଶେଷ ହୁଏ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଡୋର୍ ହୁଏ, ଦ୍ୱାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଯେବେ ଆପଣ ତାକୁ ଜଜ୍ ନ କରି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଆସେ, ଇଏ ଜମା ଭାବିବେନି କି ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନୁହଁ। ମେ ବି ଆପଣ ଫାଇନାଲି ଆୱେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫାଇନାଲି ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଗ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ, ତାକୁ ବୁଝିବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣିର ଏକ ପାର୍ଟ ଅଟେ, ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଓକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାଇ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ସୋଲ୍ସ, এই ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ମନରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ରହୁଛି, ସେଣ୍ଡିଂ ୟୁ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ୍, ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ happiness.